अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको NPA भी कहा जाता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है, इसका क्या किरदार है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, और साथ में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत ही कह लो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा तवक्को होती है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पास क्वेश्चन का आप देख लें, उठाकर उनको देख लें, तो उनमें इन क्वेश्चन के मुतालिक लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता जुलता आता है। तो जब तक कि आपको इनके तमाम की डेफिनेशन और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप इनको आंसर नहीं कर सकेंगे। तो आज हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ कोई और टॉपिक थोड़ा मिलता जुलता आया तो मैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, आपके जो मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आपकी नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, वहाँ पर कवानीन बनते हैं। तो इन कवानीन को इम्प्लीमेंट कौन करता है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ठीक हो गया। तो इस तरह गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन है, उस तमाम पॉलिसीज को कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। यानी कि तमाम कम्युनिटी को आपने एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। तो क्योंकि ये एक बेसिक ये सब्जेक्ट भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ये एक बाकायदा एक अलग से एक सब्जेक्ट भी है, और इस चीज़ की, इस डिसिप्लिन की स्टडी को भी, और जो आप गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट हैं उनको जब आप ट्रेन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि आप उन्होंने किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो इस डिसिप्लिन को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसकी बाकायदा एक डिग्री होती है, इसमें बैचलर मास्टर डिग्री की लेवल तक डिग्री होती है। पाकिस्तान में तो इतनी इसका आम नहीं है काम, मगर फॉरेन कंट्रीज में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो उन्होंने भी डेवलपमेंट भी की है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन होगी। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही अपडेट क्या हुई, एंटी हिरार्कल, एंटी पॉजिटिविस्ट एंड एंटी टेक्निकल जो अप्रोच है उसको इसमें शामिल कर दिया गया, तो ये बन गई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पब्लिक गवर्नमेंट पॉलिसीज को नाफिज करना। तो उसी में एक अप्रोच ये मजीद इन्होंने कहा कि अगर उसको हम एंटी हिरार्कियल कर दें, ठीक हो, यानी कि उसकी हिरार्की जो है उसको ख़त्म कर दें या ख़त्म करने की कोशिश करें जिस हद तक हम उसको कर सकते हैं, और एंटी पॉजिटिविस्ट उसको कर दें, और एंटी टेक्निकल। अच्छा चलो मैं तीनों को अलग अलग समझाता हूँ। एंटी हिरार्कियल क्या होता है, हिरार्की किसे कहते हैं, हमारे इदारे, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है, उसमें एक ऑफिसर होता है, उसके ऊपर एक और ऑफिसर होता है, इसी तरह एक बाकायदा एक हिरार्की होती है। ठीक हो। तो इस तरह हिरार्की में वो क्या कहते हैं, इनके ये एक नई अप्रोच है। उन्होंने कहा कि इससे हिरार्की से क्या होता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, इससे वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई अपडेट खुद से करना चाहते हैं किसी काम को अच्छे तरीके से, तो जो हिरार्की है वो उसमें अमल दखल रखती है, जिसकी वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं होती। तो इस तरह वो कहते हैं एंटी हिरार्कियल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऑफिसर है वो अपनी जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, जहाँ जहाँ उसकी हद है, वो उसमें खुद मुख्तार होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से वहाँ पर अगर कोई अच्छा काम है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसको बाकायदा इतनी ज़्यादा एक लड़ी जो है, ये हिरार्की है, उसको इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है एंटी हिरार्कियल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह एक पुलिस का डिपार्टमेंट है, जिस तरह एक सबसे निचले लेवल पर होता है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर होता है सब इंस्पेक्टर, फिर होता है इंस्पेक्टर, उसके ऊपर DSP होता है, फिर SP, फिर SSP। इस तरह बेकायदा एक हिरार्की होती है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है एंटी हिरार्की का मतलब। फॉर एग्जांपल अगर एक इलाके का जो एक थाने का SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको कहते हैं, वो सब इंस्पेक्टर भी होता है समटाइम्स और मोस्टली इंस्पेक्टर होता है।
تو وہ آزاد ہونا چاہیے. کافی حد تک ویسے ہوتا تو ہے. تو اس کو بالکل یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اس کا آفیسر پریشرائز کرے کسی پولیٹیکل اثر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو جس سے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن اس کی متاثر ہو. اور اسی طرح ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے, پھر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, پھر کمشنر ہوتا ہے, اس طرح باقاعدہ ایک اس طرح سیکرٹریز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان میں بھی ایک اینٹی ہیرارکی ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر اپنے جورسڈکشن کے اندر کوئی کام کرتا ہے, کوئی ریونیو ریلیٹڈ کوئی کام کرتا ہے, اس میں بہتری لاتا ہے, تو اس کو سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی دباؤ وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتے, وہ انڈائریکٹلی اس طرح کرتے ہیں. وہ جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ منسٹر ہوتا ہے باقاعدہ ان کا سیاستدان ایک, تو اس طرح ان کو پریشرائز کرتا ہے. تو اس کو ہیرارکی کو بھی چینج کرنا چاہیے. اس طرح اینٹی پوزیٹیو کیا ہوتا ہے؟ اینٹی پوزیٹیو یہ ہے کہ جو پرانا ٹریڈیشنل سسٹم چلا آ رہا ہے اس میں چینجنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ہم چینجنگ نہیں لا سکتے, نہیں, لازمی لا سکتے ہیں. اور اس طرح کوئی ایسی تھیوریز جو چلتی آ رہی ہیں پہلے سے کہ بھئی یہ ایک لازمی جزء ہے, یہ تو نہیں. وہ کہتے ہیں اس کو ضرورت کے حساب سے چینج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ ایک ہی سوچ کو امپلیمنٹ کرتے رہیں, نہیں, ضرورت کے حساب سے وہاں پر اپڈیٹ ہونی چاہیے. اور اسی طرح اینٹی ٹیکنیکل, وہ کہتے ہیں یہ جو ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے, یہ اینٹی پوزیٹیو یہ ایک لحاظ سے اس طرح بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن ہے یہ بالکل جس طرح چلتی ہے اس میں چینجنگ نہیں لا سکتی, یہ نیوٹرل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. جو ایڈمنسٹریٹر ہے, جو کام سر انجام دے رہا ہے, کوئی سول سرونٹ ہے کوئی بھی, تو وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. تو اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے, وہ ایک فیملی کا ممبر ہوتا ہے کسی نہ کسی کا, اس کو ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ استعمال کر سکتے, اس کے فیملی پرسنز یا کوئی سیاست دان کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, یا اس پرسن کے خود کو کوئی ذاتی مفاد ہو سکتے ہیں, کوئی اسٹیٹس کے لحاظ سے, کوئی ویلتھ کے لحاظ سے. تو اس طرح وہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا, یا اس کی کوئی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے کسی. تو اس طرح اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے مختلف طریقے کار یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے اینٹی پوزیٹیو. اس کے بعد اینٹی ٹیکنیکل کیا ہوتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو وہ ایز اے ٹیکنیکلی ازیوم کر لیتے ہیں, تو اسی حساب سے پالیسیز بناتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اس کو ایز اے ہیومن ہی ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اینٹی ٹیکنیکل جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایز اے ہیومن باڈی ہے, تو اس کو ایز اے ہیومن ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو کوئی نہ کوئی جو فارمیلٹیز ہیں, کوئی جو آفس ریلیٹڈ یا بزنس ریلیٹڈ جو ٹیکنیکس ہیں, ایسی جو ٹیکنیکل ٹائپ ہیں, ان کو ادھر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو ایز اے اینٹی ٹیکنیکل ہی لے کر چلنا چاہیے. تو یہ ہے کچھ تبدیلیاں جو نیو پبلک ایڈمنسٹریشن میں آئی ہیں. ادھر سے اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو میں آپ کو باقاعدہ اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, فیچرز, اس طریقے سے آپ کو مزید اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کر دوں گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا, کائنڈلی ویڈیو کو ابھی تک دیکھتے رہیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کی چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو اسی میں اس کی ڈیفینیشن آئے گی. بیسیکلی ڈیفینیشن اس کی سمپل یہی ہے کہ اینٹی ہیرارکل, اینٹی پوزیٹیو اینڈ اینٹی ٹیکنیکل اپروچ ٹورڈز ٹریڈیشنل پبلک ایڈمنسٹریشن. کیونکہ اگر ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر کے اتنی لمبی ڈیفینیشن اگر ہم بنائیں تو وہ نہ تو یاد آپ سے ہوگی اور نہ ہی آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, میں نے جسٹ آپ کو بتا دیا کہ اینٹی ہیرارکی, اس میں ہیرارکی ختم ہونی چاہیے, پوزیٹیوسٹ ختم ہونی چاہیے, اور ٹیکنیکل اپروچ ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا, ایمرجنس کیسے ہوئے؟ یہ 1968 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. یہ ہے پولیٹیکل سائنس بہت بڑے, کلفرڈ ڈوائٹ والڈو. ان کا آپ اگر نام یاد رکھنا, میں بھی کبھی ایم سی کیوز وغیرہ میں ہی پوچھ لیں, یا کویسچن اسی طرح آ جائے کہ یہ جو ان کی جو اپروچ ہے یا ان کا کام ہے جو ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں, ان کا کیا کام ہے, تو آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں. انہوں نے ایک کانفرنس کو آرگنائز کیا 1968 میں. یہ امریکہ کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. اچھا, تو اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کا نام بیسیکلی 1968 سے ہی تجویز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر ہے.
اچھا ضرورت کیسے محسوس ہوئی؟ 1960 میں کیا ہوا، امریکن کو جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ خامیاں نظر آئیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ انتظامات میں خرابیاں ہوئیں. تو جس کو وہ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ انہوں نے ہر چیز کو تحقیق جب کیا تو انہوں نے کہا کہ جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے جس طرح اس کی ڈیفینیشن ہے، جس طرح ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ اس طرح طریقے سے کام نہیں کر رہی. کیوں کام نہیں کر رہی؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جس طرح ماحول چینج ہو رہا ہے، اپڈیٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی چینج ہونی چاہیے ضرورت کے حساب سے. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اس لحاظ سے ہم نظام کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ لوگوں کا پبلک ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ اور بیوروکریسی سے اعتماد اٹھ رہا ہے. جس طرح ہمارے کنٹری میں اب جس مرضی پرسن سے دیکھ لیں وہ یہی کرتا ہے، بھائی نوکری ملے گی رشوت کے اوپر، سرکاری ملازم رشوت لیتے ہیں، کام نہیں کرتے. لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اپڈیٹ نہیں ہو رہا. تو وہی سسٹم وہاں پر تھا امریکہ میں 1960 کے لگ بھگ. تو انہوں نے یہ کچھ تجاویز دیں نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپ کس طریقے سے چینج کر سکتے. تو اس کی کچھ کریکٹرسٹکس اینڈ فیچرز ہیں کہ اگر آپ اس کو نیو پبلک ایڈمنسٹریشن میں لے آئیں گے تو وہ اس طرح کام کرے گے. تو اس کے لیے یہ نیو پبلک ایڈمنسٹریشن کے کچھ اس طرح کے یہ کریکٹرسٹکس. سب سے پہلے رسپانسیونیس، کہ بہت زیادہ رسپانسیونیس ہے، فلیکسیبل ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی ہیرارکی ختم کر دیں گے تو بہت زیادہ وہ رسپانسیو ہو جائے گی، الرٹ ہو جائے گی، فلیکسیبل ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو آپ ادھر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. آپ دیکھ لیں اینٹی ہیرارکی جب ختم ہو جائے گی تو وہ فلیکسیبل ہو جائے گی. کیونکہ آپ کسی ادارے میں اگر آپ فائل لے کر جاتے ہیں، کوئی اپنی اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں، تو بھائی جی وہ اوپر کسی آفس میں گئی ہے، پھر وہ اوپر جی بورڈ کی طرف انہوں نے اپلیکیشن بھیجی ہے، وہاں سے آنسر آئے گا. اگر وہی نہیں آتا تو پھر کہیں اور. تو اس طرح لمبے چوڑے کام کو ختم کر کے اگر آپ اس کو اس کی ہیرارکی ختم کر دیں گے، ایک ہی پرسن کو جو ایڈمنسٹریشن ہے اس ادارے کا، اس مقام کا، اس کو اگر زیادہ پاورفل کر دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے رسپانسیو ہو جائے گا اور فلیکسیبل ہو جائے گا. اچھا، کلائنٹ سینٹریلٹی، سٹیزن اورینٹڈ کلائنٹ سیٹسفائی، یعنی کہ جو سٹیزن ہے آپ اس کو ایز اے کلائنٹ ٹریٹ کریں گے تو اس سے کلائنٹ بھی سیٹسفائی ہوگا. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ایک کلائنٹ کو، سٹیزن کو امپورٹنس دیں گے تو اس سے لازمی بات ہے سٹیزن امپاورمنٹ بھی ہوگی، سٹیزن سیٹسفیکشن بھی ہوگی. پہلے کیا ہوتا تھا، ایڈمنسٹریشن وہ اپنے کچھ اصول و ضوابط کے اوپر ہی کام کرتے تھے، ان سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ویسے ہی ہوتا ہے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، مگر پبلک ایڈمنسٹریشن کو تھوڑی سی اس کی ذمہ داریوں میں تھوڑی تبدیلی اس طرح آتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے جو سٹیزن ہے وہ سینٹر ہے، سینٹرلٹی، آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جتنی مرضی اگر کوئی ایکسٹرا فارمیلٹیز ہیں تو آپ ان کو بایون جا کر اس کو سٹیزن کو سیٹسفائی کریں، اس کا کام کو، اس کو پریورٹی دیں. اچھا یہ ہوگا. اس کے بعد اسٹرکچرل چینج، ایڈمنسٹریشن میں جو اسٹرکچرل چینج ہے وہ اس طرح اینٹی ہیرارکل ہوگی، ہیرارکی چینج ہوگی، کمفرٹیبل ہو گیا، وہ ان سے بات کرنا، ان سے ملنا، اپنی پریشانی ان کو بتانا، فلیکسیبل اور سمال ہو گیا کام. ملٹی ڈسپلنری نیچر آف پبلک ایڈمنسٹریشن، انہوں نے کہا پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ صرف پبلک، اس میں پولیٹیکل سائنس، ایچ آر، ہیومن ریسورس، اس کے علاوہ سوشل سائنسز ادر بھی وہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں اور اس کو پروو کرتی ہیں. ایسا نہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو آپ ایک الگ سے ایک سبجیکٹ صرف سمجھیں، لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن تمام ڈسپلنز کے ساتھ ہی چلتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں دوسری سائنسز میں چینجنگ آ رہی ہیں یا ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ اس کو ادھر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی سوشل سائنس ہے کوئی یا تو ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہیومن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی نئی وہ تھیوری پیش کرتے ہیں، بالکل وہ پروو بھی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو بھی ادھر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آ گیا، یہ ہو گیا پولیٹکس ایڈمنسٹریشن ڈائکوٹومی، ڈویژن بٹوین پولیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن. اس کو یہ تھے روزویلٹ تھے، امریکن پریزیڈنٹ، ووڈرو ولسن تھے، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا. انہوں نے کہا پولیٹکس اور ایڈمنسٹریشن دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، آپ ان دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں اس لیے ایڈمنسٹریشن کو پولیٹکس سے بالکل صاف پاک کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے اور کیے جاتے ہیں. تو نیو پبلک ایڈمنسٹریشن اسی چیز کا نام ہے. یعنی کہ سیاست دان ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی پر
کو प्रेशराइज नहीं कर सकती और इस चीज़ों को मिनिमाइज किया जाता है। उसके बाद अवेयरनेस दी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो नुमाइंदे हैं उनको भी और सिटीजन को भी कि दोनों को क्या क्या काम है, तो इससे वो अगर उनमें अवेयरनेस हो जाएगी तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे और सिटीजन अपने काम ले सकेंगे। केस स्टडीज क्या आती है? केस स्टडी में इस तरह को जो पास्ट में कोई इस तरह के रिलेटेड केसेस होते हैं तो अगर इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट इस तरह के कोई उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको उससे पुरानी प्रॉब्लम से सीखते हैं कि पहले हमें केसेस में ये मुश्किलात हैं तो अब हम इसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं, यानी कि पहले वाली गलतियां वो नहीं दोहराएंगे। उसके बाद मजीद स्ट्रक्चरल चेंज क्या है कि पब्लिक मैनेजमेंट। पहले तो आपने जस्ट सुना होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, अब वो उसकी एक सब डिसिप्लिन आ गया पब्लिक मैनेजमेंट। पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है? पब्लिक मैनेजमेंट होता है कि वो उनको मैनेजेरियल मैनेज करना, जो पुलिसेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पुलिसेस वगैरह बनाती हैं, मगर पब्लिक मैनेजमेंट जो है उन पुलिसेस को मैनेज करती है, किस तरह उनको स्ट्रक्चराइज वाइज चलाना है। तो इसलिए एक पब्लिक मैनेजमेंट का भी ये जो वजूद आया, पहले नहीं था पब्लिक, जस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, उन्होंने कहा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हल है। इसमें क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से आप ट्रेन करते हैं, वो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है तो उसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे सोल्व कर सकता है। चेंज, एक और चेंज क्या आई, पहले तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये एक रेड टेपिज्म था कि अफसरशाही निज़ाम था। उन्होंने इसका नेम ही चेंज कर दिया, पब्लिक एडवाइजर और पब्लिक मैनेजर है, ठीक है, यानी कि पब्लिक के लिए हेल्प करने वाला है, पब्लिक को एडवाइस करने वाला, ना कि उनके ऊपर हाकिम है, ठीक हो गया। इसके अलावा अदर ये टॉपिक्स भी इसको हेल्प करेंगे, ये आपस में कोरिलेट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसके बाद पब्लिक मैनेजमेंट के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल इससे पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब इट, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। चलें, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।